Isajo tonyandro bula de akid zabla rose yo alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun yo mbe alatin lanatin do kula mbe sallallahu alayhi wa sallam yo kula mbadul bi alse alhako boy ni nyen lafta ka audio damal le play ngabula jang so mol sa lamoy o kola ni wato soto mbina inshallah ce programme o ke nsina akunyin ko ni mo la back kar wolumbe audio play kan na okay kar wolumbe audio me che Ibrahim kar wolumbe audio le play kan janne akunduta mambang so ndu modo le savero ke je kaje ko audio ni malla bang yo ngamol to he ko he half ni half. Okay, so wakati ndenga kumo minfo watu mbela fla ka ko indi silango kamanga kala kan wala amol kan wala nka mol hakilo jakasin wala nka mol dundi nyoto wala nka mol to sikan to wala ka ke jama wala ka ke mol filo sabe to wala ka ke saboti pour ka mol filindi. Okay, so kenno mi alon ka diamuda subi same kansulan kabi ka murna kaje ko imam fati bama to anin Mohamed Lamin Touré bama to anin wol momo mi alon ko ni wol be do ko la be nga audio kiri ngo play nga flanyo play sabanyo ni mbo play ka rek barte ni banda kunduta ajel so nga moltu wo mawqifo ni to wonyama so mbela flaka audio play ka audio ni be play kili wo kilin ansina moy ka ro kola fana kunu inata ye kenno mi alon ko ate diamuta kaje ko ay mimfo bawatem alalti ni wo keta drol be bola jele afon nata la diam anata audio do bulale koteke kaje ko jaytele ya anin atondi fango rawdatul majalis la president mi alon ko mi ya famuta supi sami rawdatul majalis la ko ila supi sami council president onin minga mol kuma ni birthday la suwo kono comme kaje ko saim fo sirifol fon la kala buka tano bankar wala njakal fo sirifol woni ka duwa mol yenu samaye ke sirifol mi alon ko ikatra hadama diwol ni ala tema sirifol mi alon ko tolle kullo sirifol mi alon ko tolle ka ko bege ala tolle ke atonde fala woliyel di banko kan ila kala buka ta kuma albina mo ila nyami janko nyimbe diam la janyami kaje ko jaydira ni sirif ke ba fay nyo kan pura do ko ke ase rawdatul ase supisami kansul la mol korte no nyamin ya bonyin dulado walayfa nyin ko fulol kilin yajel so saya fon bina obe coin learning afoku mola dal ndung alfon bina moylale okay bari sa mi en jakal ko men gambian dol al walla modol mi alon ko awamo le muyti to le sirifol muta nyamin za ko indi la sa fo sirifol la tondi fa la kala fon bukata sa en bayla do ko buka beta ila barol buka muta fo sirifol ka tapale yale kanu ka fanyale fo mole ka molla sa yel do mo ka molla ni sol do mo ka molla bal do mo ko sirifol ke fam kumande kila kanol le to le kila ko molbet ni kila to fo buka salam ni ko mulam alanga bula kila sunno no way buka song so atonni fam biton wo ko ni mo faham kaje ko sirifianu atele mo feki artist wo sirifol mi anko ke fam kumande gambe ko to mo sirifoti wolle mu Nigerian wolti wol mu fake manol leti wo malum ba fla nyaadle manke aslo fonti tol mu muzawwar leti ye dino le ke o fake ara fo mol bote kalama sai kadu wodu mo sirifo buka sise domo sirifo ka fenko dama domo sirifo leka hanwo kole abe kerim banko kan president be keri nyengo sirifol beje wol mu ala terol leti wol boda kila ala sidol ba ni duata mina ka woleke president be sirinje nun aka sirifol fom da ke samba prison ke ju fara kuma fa boy nyo kuma mbodo so wo kul bebe kering so hanu wo mol man bono wo fek kono kata ni ko ka molle nene e ka balu molle ajoko ngama sirif ke ba bra ko kenno saje fa wo ka ko ntaf saje fa no aka me sama parakasin le ko kenno fana fuaro le bara ala mutal aka sama parakasin na sai mbembu bawo sango tan yite be bo ko so ka moli muta wasifa so wasirfol ben na bango kan sirfo president way buta ko kila e man tous noje so san sirfo foni kenno mim fon kam balafa ko nyindo mbadingol
wala nyindi ko kenno mi alon ko aka foko mo lamin touré toni imam fadi to ke korte ke kete mo furin kense ngolem amanta na Gambia banko fo kan Casamance le mala fra Gambia tinyala ningo Casamance le ala fra Gambia tinyala janni mol bitan na kumo fasarla misil mol wol be dawda bakilin fakilin Casamance le muti Gambia no muti fengo men no baniaje jang ko Casamance le sufi tapale mi alon ko be Casamance banko kay ni rawlatu majalis ka kafunyo la pour ka mol la banko tinya bawa tebe damin ndol tela fela woto e tinya ata ganye ayo min foten ka foko ni o dunde rawlatu majalis la mol be wulla jele ani ay Casamance Qur'an min fo ka do Qur'an ngam o jide to la jele to ay wole fo fakhus mina fa inaka wajide to la suwole ko nyimi nyim fo o manke al Qur'an so komin janne abo do ko be fo komin akala karodo majalis le kanandi wo ko nyinna pour fitno kana keje comme alfon bina moy la jami laftam bi nyinin kala wala for rebelol to min rebelol be Casamance o sanji jama keje be mol fale be boyla mol kay be mol la fengol sunyale be munyapila musol kay be mol la fodi ate fakhus mina hanya nyinata wala fakhus mina ngama wolem boje ay wasare rebelol nyim fane boje very simple ay wasare rebelol nyim fane ye boje ha walla nay woken sonda ha bawo fakhus mina wole be wosubi san kansul bon laje sa ay wasare bang 419 okay ay wasare ni 419 yo 419 say Ibrahim 419 no le muiti fi be mu feglet so comme fakhus wolen kafindi comme ala foroto akaramo tapale mi ya karandi karu ko ni sufi tapale be Casamance la keba do beje ngamral be alo ning ali ajal kamta abras ni mi molo wala nyim bala fulati ha pa birin kun kolo anya kudo be warla be jara kafania fa tapale ata dino kombake ha akeba da siebe sanyi taworo ni fen barhanu amansila alal adabe diarin dino sunno wole ma la problème odi ha wo mol mimbe woje wolle molti minan ko kabula wono maje amam fatan na bankola amam fatan na dina nyaton kolla amam fata masiba ko akake banko kan atele nata bin rawlatul majalis yo fe aka katulun alqanu la lota je akwate man kontan ka president man ta auto mo ki wodulato yaje ite botanam fo Casamance na traité ko ka kwano kare ka duwa ale kayro sabatin rebelol min beje e ka boy mol kay kanisol sunya ka mol la bidikol tay ka mol fa ila duwa fo man jabu wala sulata duwa la katamin tolla ite min ka fo fakhuz mina subi zami kan sulla mol boje fakhuz mina fa inaka rajim wa fakhuz mina safeta bon allah Casamance wulol ko rebelol be bolaje moli ka wuliya fo fanya ba tili kunte ba aina kan nyabe malli nyokan so wala nan badu dobi je alal hako bonyin kal dani bake puru nkamira nin hakilo la dobi je nyimbete kenu alqanu ni hadisu la daliloti nimbo fola kanyoma ko wor alfana yal hakilo tamandi bang ha nyimin ka fo fakhuz mina fa inaka rajim aba Casamance la koni ajala ftanyin korte ni katu mo safela kada man la fitno leke banko kan so fakhuz wolem kaboje okay wo fakhuz ay wo safaita wo bon Casamance wulo kono rebelol min beje boje imam fati wol buka mo fake lamin touré wol buka mo fake e sejeju wol buka mo fake subi sabe la kansul la mo ngelon dina topa tolla ne dina ko e min busy ila dina ko wole ke mira ibuka kimanke modi mi alon ko ila nidia ni la fawaro anila balango alaye ikabula wol no menyanta bulala wol no ma bawo ko ku yo fale dunia ko alse son mo wota to adu car intelligenta english no alse son mo wota to adu ay fengol sur alse son mo be Gambia clefata fe alse son ku dunia ko alse son bani ko ala ko dron takadu samawati yatafattarna minu ikamta sango banko be katla mol kotol wo munafika yale ti fania fole me kamin fo idata te sonno mol wolle mani fama wol fata ikamoli kumandike joko dole ka fa alquran karan idol fama wol frekata moli be siri ba alquran karan la te be lara bulo la nyokan kata buka alquran karan na te moli jopu alquran kara fama wolim bo alquran karanga wolte kalama atemin be sirin atewo atele nyama ata katambi wala finginde fulol be nyo sambol itela wulula e fay ka moli jo pour alquran karawe mun ya mele be duwala waya dun arjana bambadi ngol so nyin Casamance min ko pour ka imam fati ni nyin dabar atondi fango alamin touré dabar so inata audio ki ay mbadi ma don kanunte do na sunna mo ba kekende ba alma ala ajo ako jayte la tanin sirifo fayño kan min keta rawlatul majalis la president oti purate do ko nyinke
kadu sirifo la kala boytale bawo sirifo gambianul mambo sirifu ya kala mutai mambo akoto juna ha sula kense on mi anko katalare Mauritanie capital Marseille kono je ika darase moto luwase na Gambia mol be 50 euro sikale be lebe ni sol fale be domoro kala foy kono fa tep nin tumo mi futara roso dron ye banen dro kumas ha e ka fo nyimo fo nyunu man kende nun tonya ka ni lafta ka balu ko beango mo ke mutale ko beango ka do ite fongole lafta ka ke beango de sa im fo lafta mne ni te ko ite ka ite lafta ke la falole de no amilo ka kal hima mbe use na le ko mi ka falo use nyame ka don ite ya trafo ko ite fo mo beango ti so wala na nka kumo dobe je nka ofo tonyale wodi lanin size abu irbata manfa be balurin ne banfa kadu yalo ila yole fo ila fo ninge dobe angola wodi am da ko nin abu irbata wodi amo ke lumi ni wo nyollu ngata balurin isalo moria be mo fanial uli afo wonte ya fendi ngo ni lafta kala sufieti ni man fani afo no ite kelal bari yalon comme fani afo comme sulal be kam fo ka fo tarif kef takdib comme tarif kef takdib wolem ikano fana be wuli afo la nyami bari tol fon la fani afo la fon wol man lo ka fani afo nyami ka ni fani afo nyama tol fon ka wuli andi wod lalto so la nyin dinol min be no ma wol man bokol kalama wol man karan e man bokol kalama bawo ni mo yala modi la pour ya karandi daji ko ni buñane hormoni londola ite wo karandi jaye ni batolla ite wo karandi tole yalla yo karandi jo yalla ika wolle bula wolle ka moli nenten wolle buka tere kalama kadu yo wol karandi wolle la ka fo en tol mu alal so ni mto moyen tol ma altol nyanta jaburlan ha aniya ba fo nen buka femfo aniyan karmo ma don aniyan karmo fo don so won kusi fami alon ko be kerin sirifo la nyim fo wanna ni a comme c'est Ibrahim a safenya minten ila nyim fekia ka fo be gambe ke Lagos ti woni wo tanol nta sonna la bi na banko ka alhamdulillah mol ka karan a fawol fon bulusay wol kana muri ka tarajo ke comme pabino ya fo nyami akonye sanyi mwanne sey mbe afanno mo lan tel dapata samato ibuka hanyina do karamo kan ka fo nya alkano buka tankano ha alkano ni o tanke ka halakile akonye ndem ka diamde ndim fula be alkano tanka sai akonye seyum siebe sanji taworo ni kononto salinya ma be no ha wallahi pabino ka te ya karanyin ka sa yanda la fonte fon asiebe sanji taworo ni kononto mintu rawoja kam da mansia akonye yontol fale akonye karmo ma wol dingol ni benta sate kono nga fo ma ko tualie ha akaka fo ko alien tol fale ma ko tualie so woman ke fake leti bang woman ke kamori use dino la fake leti bang ha afele nyin ko min be kerin Gambia bi mol findita mansa kay be batondi fo be ala so ko nin ko sifa bela daji kanta ya bela ibe lari la bunkono ngamela keba dobe je ako demonstration da mabuga mansa wulindi kudo fana bije min ka mansa wulindi tumomi na yate samba ya jufara wo kola le mate hakilo bulata safo nyin so safo nyin be sulari ngala kota ke bawo nyin mol min ka findate bo le ko ma ta safo nyin sare ha ay safo nyin sare pour mol kada findi dol timol ye tay ye doli bute ye dol fenge adam baro e wuli tout suite ibebe siri la bunko ne be deri hani bi tata noma ye wuli keme boni ka fele ani ala teme ka la fa soma baro la ba fa ko tumbula be kelal nangoyte be ko dila ko do kof nyamin dron ah nyim kenno mi anko sa bi ya mutaten atemi mi anko abenyin daji kanta nya nyato nyim banku kongo nyato nyim banku tinya nyato nyim society tinya nyato nyim atondi fa nyim malo mbafla nyaadi le fongo nyim dina tinya nyato nyim dina ntaya daji kanta ya konante ya bala firin kensengo hasidia ayena mbiri safanni mo binanni o ikole ke bulod ikawo fo wodo mon dol dindi man gawe ka fo obino ni o tilile ka faale police nata yani wo bino muta asama inyabe fodi almeje moto ko ne be baluri mole fata minul nata muta bino nyingi mole fata bang bino ba buloto mole fata so gola nan kamin faale please ngal dan ale ko dol beje fo ngamira ni wala hakilo la ngasong ala fon wala na ko aktharuhum la yaqiluna jamal beje man hakil ma so ni ala yofo anta hawil anta kuna aqil ite atra yeke hakilimati bang nga fo jannen ko mol mi an ko be dunna jahannama kono ye song ye kuwol minke ika etrafo ke minne fongol ke fang ika etramal ma fang fongol ke fam bilem ku folo minna
wole ka fo qalu law kunna nasma'u natan ka moy rodda may manda woto de aw naqil wallan ka hakil maya katu hakilo nata hade madun ranim biangol be kantale istan o kabbalule ko biangol kabbalu nyami malon fal kam moyle bang so wala nan bani won nimbal diamul dañi sufi la kula wato wati itani mobe be banko kan inya bala nya bela ka domro kan ka domo ka alba ni ka alba dunya ni ta de hajo fa ka fo wo jarata tela hajo hada bal'ud hada majnun hada janna jununu nga falile ko kenno mi yalon ko ya mutanun e Hanover jambirin police ya muti asamba code biri anyi ka safol nyi na kula stata ka explain moro le ben na banko ke ko nyi siri police obuke police obi jamanu o mu malla alala ndongo fon le furo akonyi wo kayo le ko ntema biri fenna okay bar wobe keno la nyadile mol tete jela fo yite katile so mune partner tol ko lata alal hansa en kalani molla ma understand bawo police o mfo mala bida o fo court wala na police o jelda police o kay te man kende ay te majnunanta ite te nyamata le akay ya akay nyamata ka fo ya mol tete jela fo yite mo munete so biñi mol mi an koy findita ka ala soko ke ka banko tinya ke banko kano manke ka deni ko le sabe ya ke si soto banku kano manke ka findi kan nyapi molle kay kala fi problème ole ke dinningol nin ke bali ni mbamali musol ko alsila fitino la wolle kana dunyin ko kono yemen wol mi an ko bima sibo ke nga fale sana awol ni batondi fo janub ni sharko yatondi fo janub ni shamal be fatan ta bango farata fulati mune ya sabu ha femma sabu fo ka findi man saka mo dantan dinda malle findi tawoto ite domoro ke ya foy kuno fata tep ke kana wala muyti jato be kende ari mbadi woni ke kana muyti jato be kende ari je domoro ke kono fata male be mi teta ala batu ite ka kidi nyina bawo ite ka bornole ite sa kelo kenole imire mama wol mimbe suwo kono muske bari woli be lari nje dinni woli bar musol pa biri wol nin kelo na ta ite be wol sikala ban ha Suria nyi mo mi an koy ka fanyi Greece ba kono sainsa nyi Istanbul je kono kabuna Greece wol Macedonia wol Hungaria wol nyi Europe la nyi South Europe ya ton di fon sende Europe nyi Soviet Union mi ko Serbia wol moli ka faje wulo kono nyi Suria no nyi fenkol a hafo be ka ke musol ni dinni wollet mini alon ko mo dantandi wolle finta Bashar Assad ka hemsate kono hems e kay wuli wo ma sibo le be kerinten Libya bango kanji be nga fale mo danta wolle finta Benghazi Libya no fele bi fon la kote fambul Libya mi alon ko tumo min nanu Muammar al-Gaddafi be je ka France don to kodo la mili alfon nya bala Sarkozy nyanta sambala code fentem fo Gaddafi da kodo min bala ala julo min bala Libya bango ya don to kodo min altol nya be wala kibarol to ha wo Libya le ka dunia don to dinar killing dollar killing fengo be ala sin odno fengo be betiare e ka fa itilafta mun demokrasi sifalla demokrati koto malo munduma len to labbanko ba lonna yallo lafta ko kidin na fulale aka society tinya arabol ka fali al idea wal ma'rifa ke fanke ko yalon aniyalon balo ni e fanke ko yalon banko ka tinyale katu jahilu ate fofo ndaka fole betiata mbenye kala mo malon do soronde jante fon kam miram fay ndefon ka kenon fay ndefon teninte o sifalle ka masibo wulu banko kan ولاتنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكافا إذا سكت أهل الحق عن الحق ننتونيا مولي دي تونيا فول يظن أهل الباطل أنهم على حق باطل مول كامي تولي بتونيا كان mbadun wal banku kano amanke ka safe den nikole bala yake sisoro ka findi mansa ka misil maya ma wo fo nim momo mu misil modi alkanu la kuwe sula imanke moti mi alon ko ibuka sula ala la foni mama fata walle bama fata walle bingi fata walle doko ma fata ka wolun ne alkala ko ala sorotal hani musul mi ko kunkensa ka tamolun den kaje ka kalo faytente yenasi ye fanya ko yani bafla wona fika ya kumbo manta wala de mbe minna ngoni ala kanu isono mo kono isonda kila isono mo kono ngada kar ko ndala sangadula kar fatan kaf nyomale ngakala status afena status yo race and peace a peace and race and peace and race abe peace la race nyadi wo ale abla minna mo okay ha malla fi ala lumi fonni na mo fata hani musul mi an koy kanaje mo buka kurru jawndo hana kurru jawndo fano sita ka kalo fam fande ayna si akete ha fo sa nka ala le fanam 419 bang hambad wo bangu kanu kake mindi ka bango bunya ka horma surtout ale man samin tambindal nyato my friend
nafika ya ba ite fon ka fo mo betara sumanda wala ro ya fama beta ite lafta munire mal laf kayrola nko ni ala ya tambini ya do ite mal lafa lan ko misil mo mudi kasali kasun duwa ni atamanke kayroti ala ya wafri ya do ke je wala musun muna problem le bot mote fala motimi kulu tul te tayla je mote fala je ye jama jam fa ko la ala ya samba e fay jahannamo kon bari fentem fo dunya kuwa ni dia ko drum ntema wori mo lan fenkitante karantante karabu nte malon minul ni hada madun wala jahiliya ka koy wato min nin tumo min afan kuma ni kata mu lonnal wo misalo al wolta al fon la bangoka mo be ja koy to la ma fon atere moliyete atonyo lonna ma so ate akana fo moliye ko saybol tatre ka bohuke mo se musulul woro nyinno dinnol min fon kala mo ka fa kunun kon si bota kila la talbo anya ko ba ka fan aka karamo aka akonya forum aka bele mo abulo ka dar so wo sifal nimman hakilotu so wo jailu sifali katale fo nyaaye ma sai wolto mol kanalon mbadi ngol bango kano mo mindi kamansa bunya kamansa horoma ka duwa mansaye nimman saka kuwa ke ite mallafi minna kila ko ngabuleno ma alla le fango ko ngabuleno bobo alqanu le kon waati Allah waati rasul wa ulil amri minkum wa in tanazatum fi shay farudduhu ila Allah war rasul alla ko hanal tani wala nyo sabakule kamal wo murundi ala kana la kila bari natal mu mu'minol tide ni mallafi manzala o musid mo bela hakol duila bun kono e ka sali ka sum ika ala dani nin kayrote je ala ya wafat je karite fo mi la kayrolo ala kam fa asa an tuhibbu shay'an fa do bi jali wala kanu fa huwa sharrun lakum wa mali masibul wa asa an takrahu shay'an ali ko do kam fa ko do kon fa huwa khairul lakum wa mali kayrolti Allahu a'lam ala la wa antum la ta'lamun altul mal munatinna modbe bola o kalama momi alon ko ikalo ka fo moli ko kila kanna forumo lamoy wotumo mol ka fo ko non lonna bale mat mol beje ka fo e nyimman kende a tolele ma malo mimbe keri ngabo kam fan kumandi ke fan munat nan tol hantu abole boto do mol beje dindingol ye londo sure ka ko beke inene teje la fan barin tol ya hani mo abcd le kara wala alfun baw tawun karando wose bura ta ki jifin julaya ay tre wota pale yala ni minul nata wole to kara wol man fen suuteje de kay arab kan dundi ye nyokon aka kodo suta kala tapale yake ni wo arab kan wala nata dalo abe diamola ka foko na ka fo mo arab wol man betante man laf arab wol ila baluo be munafikani hasiyani fania folet ni souviel nga duwan na banko e kayrola nga lafi banko e kayrola ni mi alon kate fanke ko ya lonne hada madun sa fanji ni ko mo misil diamo fo nyim bebe dami ni ko mo misil mot misil ma ya maro mille kam birim man sa bunya fokala alala ke hakilo bunya ka horoma imari so wala yoke mun tumalem tolbe sonna nyina ni ya jangat la fulale nahnu fi qarn 21 ndolbe generation 21 atambita bake pour mo ka jele mo la siloka surtout aka jele la dina kuala wala na police ko kenno nye ko nte fon malla fenna barika min fota kenola mol teje la nyadi foyte katile so police o nyama alquran ayasa manan dalil ta man hadith fo bara hakilo nyaay wala yusa je ko nyim man nyinte normal nola so wala na sirif kebal nyi jikandi mingo mi katwala anen ka feke dino molbe bunjangol lole molbe fenkela business o nyimbe boy kan nyamin sai anata fo do ko ka buka jabi wala na yin kenni o bulala Casamance altala ko bo nyimbe diamo dan na den sai nga audio la moy Assalamu alaikum warahmatullahi karamo je to korta ande sumo la alwi je tanati je yo sai akul tun ka fo nyame ya message ki moro fa askeno ne zango ni wol mal fa enta kay commandron be nyoma defona bar ni message ki ay sa ya kala wan yo qala fa akhruzu minha fa innaka ar-rajim qala fa akhruzu minha fa innaka ar-rajim qala fa akhruju minha fa innaka ar-rajim qala fanko nyaba wala kafo nyaba wala so wo fen bi jaba be warande ya kala mala waranda ci kayti ba killing kayto nyi wara na waranda kayto nyi wara na itolemi be sir islam kansu doje na mo kilo to safe kala kono
kala kilin kono ay hawato safadu ay mokilo to safa hawato safadu ma ay mokilo safa hawato safadu aduma ya kalama hawa na hawa ya fam as bintu hawa safa comme manana mako lamin tura ay bintu hawa safeje ay momo to safeje dor min bebe sir islam kaza hawato saf ka fo nyin kono ay be to safe kono faawo funa ay be to safe ko abe kala wornya faaye be bantu ya famu ba yo ay nata ay na kayto ni na to safe ya soron ada soron na de na to safe ya soron na to safe lawda ay soron ay na ay safe fo de ko de ke fo ay kenson sa bol safe fo sinya tanu astaghfirullah sinya tanna ni woro ya famu na safe fo sinya tanna an woro ya kala man na so nyin sa kayto nyin bar say akana safe wala ban a safe kayto war ma nyin bar say na ke wonya sa kayto nyin ni kenyo nyin ay kenyo nyin islam kan zule bunda to kenyo na wasra wonya na mo fla kenyo nyin do kenyo akana dan na tambisa hana bulo fa konto ya kalma ata fa bulo fa konto dron a wo kenyo do woni kaka anaka bolo kono nyemen kayem fota ba kasama set rebelol bejebe mol fale be sunyarol alani alquran ayo min jita kan kasama kado alla ayo buka karande muna na mo keje rebelol ye boji kakala mor repi kakala mol la bidigol tay kaka mol fay kakala mol la ni sol sunya mbati ngol al nga hakro use ngalon ko kodol be mu fani alti ngala kumola mo kalero kono wala boro wala kalera kuto na soto ay ka kalera kuto nyen kono do ndi madoro ay karoro tata ba lo tato na lo tato ay jiyo do ka kalero nyen kono ay kayto nyen bula kono ay kayto nyen be burja fa be kundon kondo anen kenyo nyen jakase ay kayto nyen nen kenyo tuje fo kayto nyen ajiyo kana sia fo kayto nyen be jan kenyo nyen kono ya fahamu de ba kayto nyen fa be jan ya fahamu de ba na wo ka wato mina bula suma so adi mola dan ko hanali islam kansul bunda to dra hada sila bakan hanna ma kana bunda hada sila bakan ay be ko ile woto ka tambi dam tala ay kenyo nyi do ne ma yu sargi hana ma ko kuma la poso sotal dro na kan buso kon dro ko ma ka poso nyi tar so rendra ay ko bunda nyi do dra kenyo nyi yuru ja tambi jela ya fawlo ibe bolo jelo sanni wa ka dro so ay kala faqr bi minha fa innaka rajim na ka dra fambe momo bi jata jikra moda fa a yuru kay ya kalmal wili kilin nin kemelul tanni lulam abe bir lawol wili kilin kemelul tanni lul ya famun bara yurdo nyi be folo la warma le be folo wili kilin yena kemelul ke yena tan kay lulok so ni mo mata jon janni til dan ibe bolal ya famun na diara alay ya kalamal yo ayo insha Allah wala ibe bolaje ibe bolaje war rebelo li mo wol bonnino Casamance ay wala fuda ko ibe bolaje war rebelo la mo wol bonnino Casamance sayin alal tulolo ala nyin kuma dola birin na fonninge nyi ya message alal tulolo ya mine fowe akoni ya jata dafta nyul dabarra pour ye boyen dula ta mal la problème ye keje okay sa alal tulolo karu sirif ke ba fon le wodana bulu ha jayte la tan wo fay nyoka wallahi inda mele numero fon bulo kambe bo fam ko la tete wo jimola sita mele numero bulo ke ndara jima soro ya fahamu le ba ya lon ko na boyta adamadi am ñoo konto di alkame alkante la konto di ande ngal ko moma alkante la konto di ya e kamela ngam fay ba bari yente ñi nenka munabe ko ñoo da fala fitina kana tije ndeman dara la rawal majalis lan ndeman talar wol kande comme ile ka fo mello e kam mo le ba jete kam commande ayen please al jalla moy bakede rawdatul majalis fo abuka to fo no ite ba fayrin kasama jana rebelol beje ite nyim fakhuz mina ite nyim safela ita bon ila wulol kono Senegal fo moy tanka o rebelol ma sibol foy ka dinol min faaje mol min katata mole ke faaje wala ko mede balafa katu mo nyim fay wol kan fan ya fodron ate kam min fon fo hana to fo mu katu moti misal fe ate ko fo nyame woto nyama obe mutala nyaadile ñunu le kam bari musol nene kam fama wol nene ka wuluñol nene kam wol le kabilol tay ka society tay kam wol damal dundi ñoto alla so ko kar muy jawol kar bete ñun ne ko fanya sifal fo mbadi ngol mun tumale be bulan kalama rawdatul majalis fo to kat fo arab kan la ñama ma fo no ha
atambita bi bake nanu fi qarn 21 ite ka kino ke bolo kono do ka do mo foy kono fa ye jusmi e ke nya fete wo ma dama ma kadama diati nte wayna aqlak معلم ها انت وين اللي ربي يعطيك العقل وين انت وين ديرتها ما ينفعش ها kadumuro ke foy kono e fa tab yeji la kan roye singot diata kaso de yamin fo hakilo wayna al aql ha sa fon kana fanna kumo wuliya ni janne kotek no ite ko fakhuz mina wojite la suwala kono malo bota ayaji wobo ara kano min dol ha wa ayo ni ko kala fakhuz mina ni ake de be bola je yak bula kalero kono ya fajin ñunu le ke sumuna alkano kan ka qur'ano ke kamo kono imolo ñun ne ke seneani sumuna ñun ne ka salji mudaka ka salji muta pour ka mol korte ka salji atondi fon ka sumuna muta ni salji la ka salafe ke nyaati ni tiliji ñun lem kafirol ti ha ñun ne ka fo musol ye ni lafta nga ñen katume kar de ke kar ye kanu ye fenke mbe tulun la ni jebote bal wala be kala sumareti mbadi ngol ala tulolo rakizu may wallahi inda mele numero fon bulo mbe bo fan ko la tete wo jimo la sita mele numero bulo ke ndara jima solo ya fahamle ba ya lon ko na boyta adama diya mu ñoo kondo di alkame alkante la kondo diya ndanga la ko moma alkante la kondo diya e kamela ngam fay ba bari yente ñinen ka muna be ko ñew da fala fitna kana tije nte man dar la rawal majalis lan te man tallar wol kande comme ile ka fo mello e kam mo le ba jete kam commande ayen min bole afoy la ñaaton ko ñaato fandu ato dum sirifoni e kam mo le ba bar wallahi ndala ngani o min aliya moyle jeyte wala call pour kanin sirifo nyim fay nyokan sam atele beddo ko nyin kela bawo sirifo la kala wo ka jabi mun dole nin tumomi ye ba fa ya la palato kan ay suboni mi fa kono fata tab ay na kuma fani ha fola wala mu to la do ko so alal tulo na janne bawo ya jamme sirifo fom tay ju fara kende ke tous mamboje so ateka mim vojang jeyte atele call pour kanin sirifo nyim fay nyoka ko la je rawdatu majalis nyaaton ko nyin sa tebe do ko kera way alal tulo ja lafta min fola Gambia fo president fo luwa teje fo loyalty alto mi anko al doli angalel karang alka proud wala alko alka luwa barbawo al jama biye alka diamu luwa ko la ndol lafta le comme nde la fa démocratie le lafta luwa la mo kata nyiye min ke jang kanyim bonni ka fo imam fati wol toli bamal to je atondi fon bani wada me wol atondi fon la min tulo bamal tol ni kondon le se jejuwol ka pour ka wol korte ni yob jandem nyimbe lo face la be lo ya face la hani sulaja ba sambala mahkama to kidi na bote ya soro hani Senegal min fon be diam ka banko ka ni nyi samba code jabe problème o sotlale problème jawba bita prison ha munati na molte tilina itata tilina kuda fo dunya ko animi ye febo ha ita nafika ma ita mol kono nyama kat na jamba kerde ko be jamba kerra fi ay nete munku kubuke kamfa foni ko ala ko wala na ala fa alquran kono de yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim ikamin fo idato a mantre sondo mo kono wala na ala buka fo misil mola ka fo le mu'minol ha ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ha inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ha Gambia adul mi am ka lo ya ko le fo alka fugo la fatri wala na bango kan mo manya kamo acus mo fenge krib karab nyimmo fa ko ya wala kiten kamo korte wala Gambia la mansa kunda minu mata dino la kola wo alfa bal mi anko wol dinol sate wuluno asulata munene wol bama wol tol balake korte hana be Senegal banko men fonto nyanyi samba kidi la bi abe problem bala sotla munati nalte tinna balde nyim fodat ha niela mamma o je dron iko dina mole nyine ke dron yeta kerfat wala suko ni fanya bafoje ndu wo kerfata sa haklod atele alay bora fuloli sambaya wol ka supi sami kansulu neng ha musu nonya sa haklod baka dunya ko kula te be ko kula to laaji teje
bari foka borawol sambaya o muhammad wali kasi malum fo imamol limba ka bule ka kuma jaw bafo ni alfali ka fo ha fodi altol mo la moy ne wosi balbe kenen bango kan annas amwatun ghayra ahya mo be ka ke furelti mo buka dabbalurin ha wo borani boran tawni ibe sirin ibe subi same kansulu ibe kuma jawol fo ka almamol dia ka almamol nen ha almost 1 hour be diamola je wo musunno sa hakilo tude lonnali bala jato posinolem asatrala ko bela abala kalanta ya bela ka kujewol min be ka bani alati man naaji tajiye bari kam moli kuma ne la suwo kono mambala wuliya fol ka keje nafika al ka keje fanyal ka foje ka mol dunni nyoto ka mol susundi ka banko tinya be ka keje wonta na problem ti bari kam mol la lonnal sambane la suwo kono wol kan kam ka tondi fon kam mo fudul sambane la suwo kono min yalon ko la do ko mo jelen doleti kila kamin fa ko fa wailul lahum wa wailul lahum wala do ko minti banko kan wolem ka faniya fo moli ka jele ite ka wol samay la suko no ka molla lonnal ne minu be marri molla dinol ha ni la mo fata yef fengo fayi fa kante yeta si wodo ha ali sila alala nimme ko fawte keri motal tol jibe nola ha ni musol ka ni makeup mi mani wote keri motal tul fon nyada jibe nora mo kendo be mal la fa mo sifala ila wo be naaji teje my friend bari please akata nyim borawol ni borantan woni ka kale sambana na suo kono ikabula mo la alfa laje okay alnga audio la moy bawo sirif ke ba fon le do ko nyin dia ngawto la moy man talarul kande comme le ka fo mello ikam mo le ba jete kam commande ayen commande ayen min bole afoy la nyaaton ko nyaato fandu ato dum sirifoni e kam may ba bar wallahi ndala ngani o min do anina ko min di itele min fani min be keri manga kilinti e kam mo ba mbele kon do mbele ni maro bulo kan mun dalil kam man ndele ni maro bulo kala amanke ndemu di mana jonte Allah ta'ala nyaawnya ndala ta'ala ndedu ngalon ko adama dum min be kondo dia ka wala la sira bis dunya ni la kare kam wala kam men foyba wala min be tambita abebe keri so itolle foroto nde lata wala comme wala be keri o mi se ko ende sokan sonda wala le kam wala kam comme itolle foroto nde be laare wala ya kala maga yo wala tin nan ta dunda ko wonyin ya faamul ya fanya nyami comme kono fitna ko e malla fi wala gi ya faamul ba wala tinante be yonkumo nanga lon ko moria minti ya faamul ba bar ala ko be lumbe sila nyabe gara Abubakar dabal ko modi dunya be ba kala madal funa so alhamdulillah nda ala tento ka wa ko ani ko ya waranya bare ala tento kam ba ya faamul ba ako wole min be faade ate man so wala wole kumo min faade ate man so wala alal tulolo de rawdatu majalis la mol wolle na diamu da ko sef ke ba fon la bulain do ko wala e ka usas la min tura min fadare min foje comme kono ko o mala fi wal ko e boje wo ka data ko nyin kono wallahi se ko ñinen do dum ko mo ñum fol wala ndene do ko ñañin foy ba no dan tele problème to ñim balu wo fon kono ndaga mera mena nda jaato mandra ken nda mera na jaara ken ya bala fon so kana mera fonde ngana numéro bulo ken de mel numéro bulo ken comme jimol si dana ba kere batterie ñim bana ngana portable ñim fa anda hanna ma kede ne momo ñin ka ko ñin mbe jaabila e kam lan kam en foy ba dunia mo ñoo konto dia al kam ke al kan tel konto dia ha to nya bi dunia be amal ko Abubakar silla dabo Abubakar Bukari e kam so ñina be keringi al so lonje ya fahamu ba wala aywa barka ba insha Allah ya ko ñin dia tanya ba ila mo yofna dia tanya ba insha Allah ali ala audio ali abe mo le ba wallahi inda mele numéro fon bulo kambe bo fan ko la tete wo jimola sita mele numéro bulo ke ndara jima soro ya fahamu le ba ya lon ko na boyta adama dia mo ñoo konto dia alkame alkan la konto dia enta ngala ko moma alkan la konto dia ñime be diamu kam badon rawratu majalise sirifu keba ñine bula korte ro ñina wala be diamu kam fal be ko mo understand kan ne bang
saji domo sirifol ni bar domo sirifol ni tapale ya sirifol 419 sirifol ay ñine bula dogo karate tabu ka jabi abu e bat min fon ko loku na ta tara baluri jumo jumatre ka salin han ni wular ni nabe ñoo message kan wolle ñim bula dogo wala ñimi be kasama ñim ko ate fon jaato manta kende ara ke mira wala rebelol be kasama sa mo wol bayno mo wol fakhus minha ñami kadala ayolo de fakhus minha mo wol keno ñami abe ma subisa kan sulla mo wol fakhus minha ñona ñadi de ala la moy e kamela ngamen foyba bari yente ñinen ka muna be ko ñon da fala fitna kana kije ndeman dar la rawal majalis lan ndeman tallar wol kande comme ile ka fo mello e kam mo ba jete kam commande ayen commande ayen men bole afoyle ñaaton ko ñaato fandu ato dum sirifoni e kam mo ba bar wallahi ndala ngani o mun do anna ko min di itele min fa min be keri manga kilinti e kam mo ba mbele kon do mbele ni maro bulo kan mun dalil kamal ndete ni maro bulo kala amanke ndemu limana jonte allah ta'ala nyaaw nyaa ndalla ta'ala ndedu ngalon ko adama dum min be kondo diya ka wala bis dunya ni lakare kam wala kam min fayba ko wala min be tambita abebe keri so itolle foroto nten lata wala comme wala be keri o mi se ko enda sotan sonda wala le kam wala kam o mi se ko eso re sonda wala nui lata ko ala be keri wala nan ka vale sufiel ni ma wuli afo fangono ite keno la sufiet ni buka fania fo ite keno la sufiet fo ika fania fo no ko lena ke sufiet ha wala mu ila sharto anta takun kadhab munafiq hasid haqid takun sufi ibela fania fo lati hasido haqido nafiko sufi yala sharto be timmatete balal ngali amwe birita ka fa khuzmina ali abula kala banya ala bula kunkono wotumo ala be min sani hakilo alama comme tolle forot ndebe laare walla ya kala maga yo wala tin nan ta dun da ko nyin ya famale ya fanya nyami comme kono fitna ko malla fi walla ji ya wala tin nan te be kumo nanga lan ko more am minti ya famale ba bar ala ko be lumbe sila nyabe kana Abubakar dabal ko modi dunya kon dunya be ba kala madal funa so alhamdulillah nda ala tendo ka wa ko ani ko ya wara nyamba nda ala tendo kam ba ya famul ba e ka usas la min tura min fadare min foje comme kono ko o mala fi wa ko ye boje wo ka data ko nyin kono wallahi seko nyina nda dum ko nyin fol wala nda do ko nyanyin foy ba no dan dal problem to nyimbal wo fankon ndaka mera mena nda jaato mandra kende nda mera ani sa ne hakilo ya ma ko jaato mandra kende inshallah rabbi yashfik jara kende ya bale afan so kana mera fante ngana ni maro bulo kende mel ni maro bulo kende comme jimol si ne ba kere batterie nyim bana ngana portable nyim fa anda hanna ma kede ne momo nyin ka ko nyin mbe jaabila ke kamala ngam foy ba dunia mu ñoo konto dia alka min kala alkan tel konto dia ha tonya bi dunia be amal ko Abubakar silla dabo Abubakar bo wala na nimene suufi be kuma fole hakilo tut ikatu fania fola ten ito labalu be tenne de momin bota diam kan sansa ko ni ayo nyinke kalero ko ni atabi akede don subi sa ngan sube bola jere sai wole kanani kuma do fo kotek mol si hakilo to suufiel to bake ila aqida be dendim fanyale bala hasidiya yalon koy ko hasidiya ka kudanda wulu hasidiya ka waro wulu hasidiya ka nafika wulu hasidiya ka fanya wulu ani mo hasidiya don fonyin be se kala mankuto karate malla ala kotek Abubakar Bukari e kamade so nyina be keringi al so lonje ya fahamule ba wala ayba barka ba inshallah ila ko nyin dia tanya ba ila mo yofna dia tanya ba inshallah wa alaikum salam kabiro ya fa nyama bole nyama do Sheikh Kabiro moroba ni konton bake nyinno batale jayi kam bila audio follow ki ala fakhuz mina nyimbala auto batale jayi kam hada white harami kan bada wa alaikum salam kabiro ya fa nyama bole nyama do Sheikh Kabiro moroba ni konton bake yo na alfami mo radi am kam mo nate mo Sheikh Kabiro nyinti fo darama fo dabolo mo malo yo na konton fam
yo alhamdulillah ko ma banke nyama bolo nyama fokante ositin tel mi lo gambe jantel ngalo nembe ni la ko to batami ben kanje ya fo nyame fokam firikati don doron kam firikati momo de se don ko min ke no nyon ko do fo ala sa nyir bol bondin kan ite mari kana mo nyinen ka warete fa e fallon e fa e fallo la bon kono le o te kata ko kije ko ma fo aye fallo la bun kono faniya fola le kamusol ku kamol tapaleya salibaliya ke kafiriya baro faniya fo kamusol tapaleya kamusol ku atondi kamol la futwol tay kamol dabar ka faniya fo mole pour balu yeva wollo wala la bun kono nama bolo nyama de nama ko nimma ko nyama ni mo de sembo soro jang ha sinyo ko buka sinyo karde o ta la baraka na bade maro ke kuta ku yade gambi ala baraka inyanda kanyul samba kodle nyon yo assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh faida do aslam quran alfal be konton wala ronina tako ahli baytu to kana jaka kana woli burdum ke nobe alfal be konton no mo be groupe ni kono yo kola fana le min dan alfal bolo yo islam council la nyaton ko Muhammad Lamin Touré yo modul kurbo kon jami'an ko inan abisate kelene mi kele gollurbe oto be woldani la ise ma ko yedum ka fo kono Muhammad Lamin Touré ni abama ni to ni small ma ko na inshallah o sikeku ani Abdullah Fati nyon ito la barama mo fam fenti wal bama to amato ni small ma ko yata pour ka fo be sa kalam ta wonyama ito ni konton ani ba mato yimma kaf no ma do bo dan la alfal bu ani mi yalla koy be sabatiro nyine folo tol la ko nyinin ka so biri nyine ni aka nyine fo en karamo nyin no lan karamo jayte nyinde aka fo min karamo ba fon konton nyeje jade alal tulo lo bakade kurbo kon jami'an ko inan ako mon mi yalon ko e bota gunjur aka letaro ki way bela groupe kono Mohamed Lamin Touré jawol le moldi wol mu soufi let wol ye fero ke kam Mohamed Lamin Touré bama to fo ani Imam Abdallah Fati rakizu may abisate kelene mi kele gollurbe oto be wol danila ise ma ko yedum ka fo kono Muhammad Lamin Touré ni abama ni to ni small ma ko na inshallah o sikeku ani Abdullah Fati nyon ito la barama mo fam fenti wal bama to amato ni small ma ko yata pour ka fo be sa kalam ta wonyama ito ni konton ani bama to inshallah bo dan la alfal bu ani mi yalla koy be sabatiro gundo bawo nyen ka dolla mako moy inshallah ka dolla bankel moy ni jang pour poto be dan la isam mako ji bafla ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo assalamu alaikum warahmatullahi mbadi ma ke kuto ko yati baraka almunni barajila almunni sarala almunni johola almunni sila ina to ko khairoma insha Allah kila la fismanti ya khamu ne barko sabul il hajo be almatal hajare yo bismillah mbadi malbe yo ko yin kewto wo felde ya Muhammad Lamin Touré yo bismillah alinga ko fanan do ko alinga ko kele ala ko alinga en ko fan do ko nyina ko dum fana hakko fana gambe din fana be gambia dewni gambia fana fango president fay al ko fana ka ko do ko lo mod al ko hakko ya be ka ko fana nge sumara na asfala safinati yalla ka ruul yalla wonno ko fakhuz mina so nyinno fana nala ayo nara nyim fana ko sumara dadna asfala safili ilay mol min ka diam ni defon ila diamo mo ikale ne man correct say mo kakale dimo samba en talbi adula ka du finjan dola yol bu mo tiabi ke finjan dol ka jeke kar moy tasalo kono dapata ken sen tamo wole ke tole yandi tani ka tasbo ka du tasbo ke kanto he alal tulo ni nadi mu alal dimol samba alkano karam yikila la sudo noma nyin tole sifal femme tole de foyti ya beke karmo batolti ngo pabili nana karamo dingol benda ka fo e mayem falla sanji taworo nen kononto te yamano aka karamo ka fal kano buka tank adingol ene al kano tank munata dingol fo ma karamo fani andi ba
wonno ko aydo fakhuz min e kaka wala kono baati ma rebelol bayno Casamance ñin non ko sumara danaw asfala safilen itol lañi ilañim fenga fulol say molbe jumal tala ke bali tole ya dinni wala bulaw no tole kafo fana be Gambia jewni Gambia fana fengo president fay al ko fana ka ko do ko lomo al ko hakko ya be ka ko fana ke sumara na asfala safinati du kare mude alenga wele alenga na kitabul kon folo alenga na kitab algano ko karanne ko maninga ko kam dana jide to laka sumara dana asfala safin mara woji da te bura salen do ji da woto ayo ni kon ni nakko nya faka ndoko yo bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alfa nyima mbebi ya alsiya ko mbe diamo dan na inshallah mbe duala fo ala se kayro ken na dina alfa le min yalon ko be nyaato banko kan so islamic council lem ani momo be dina budo ko la banko kan ala sen na banko sutra asen na banko tanga ase mol ke be lala ala damma le be bula kila la sunno damma le no ma be wululal buñale be hormale be topatolal comme obe alquran ko no nyami ni ala momo tambinde nyaato mba no mala sunno kan kitabo kan na yamar kula min manke woti be ko nyentula jerende kala molti mi be kala fitna molti inshallah mol min be nyaato almale mendije sima banin jaar ken hadi fenoni sutoni tanko allahumma habibina al iman wa zayyana fi qulubina wa kariha ilayna al kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar rashidin ala baraka baka ni mistake ko bi yobutan del bala ni sawabu bi yobuta Allah